Hallelujah, 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 hallelujah. Urabandalla rabani bara 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 bara. धन्य जीसु 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 धन्य तुम्हारो पवित्र नाम धन्य तुम्हारो पवित्र नाम धन्य तुम्हारो पवित्र नाम धन्य तुम्हारो पवित्र नाम Urabandalla rabani khara barsha bara 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 Urabandalla rabani bara 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 bandalla rabani dara bandalla rabba Hallelujah 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 धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य जीसु 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 धन्य तुम्हारो पवित्र नाम 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 पूरा बाबा 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 शबर बर 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 पूरा बंदल रवानी खार बंदल रवानी मेरी मेरी मेरे बर 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 Holy, 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 holy. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus, thank you, Jesus, thank you, Jesus, thank you, Jesus, thank you, Jesus. Glory be your name, 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 glory be your name. Iravatramani Duravashamani Kala Ravaniata Ravana Bara 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 Bara. Urabandalla Ravani Viri 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 Bara 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 Bara. Urabandalla Ravani Viri Viri Bara 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 Bara. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus, thank you, Jesus, thank you, Jesus, thank you, Jesus, thank you, Jesus. Glory be your name, glory be your name, glory be your name, glory be your name, glory be your name. तुम्हें महान 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 तुम्हें महान और सर्वशक्तिमान और परमेश्वर और उद्धारवाणी खार वत्रमन करवशवरी अल्लाह रमा पूरा बरा 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 होली 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 होशाना 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 तुम्हें महान 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 रब 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 रिबेरे बरा 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 होली 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 धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु ओ शरण रवानी खाला रवानी दरवाना दरवान दरवा प्रभु तुम्हारा पवित्र नाम को धन्यवाद 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 दूचु हालेलुया हालेलुया सकल सुष्ट वस्त्र आदि करता तुम्हारा नाम और धन्यवाद धन्यवाद तुम्हें पूजा प्रशंसा गुरु पाइने का मात्र योग्यवंत परमेश्वर पूरा बाबा बाबा शमानी खाला रवाना बराबा तुम्हें महान व अत्यंत प्रशंसनीय हो प्रभु हालेलुया 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 धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु हालेलुया 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 असंख्य स्वर्गदूत किरुब श्राप साधु माने प्रभु सर्वदा तुम्हारो सेवा भजना प्रशंसा गौरव धन्यवाद करती ऊर्ध्वलोक एवं अधोलोक मध्य पूरा बाबा शाखाला रवानी खार बंदाला रवा कारण तुम्हें हे प्रभु आकाश मंडल पृथ्वी आ स्वर्ग सम तुम्हें निर्माण करियछ हालेलुया 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 तुम छड़ा अन्य परमेश्वर नहीं हो रब्बा बशामानी खार बंदाला रवा धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु ओ तुमको जानिबा अनंत जीवन हटे हालेलुया एकमात्र सत्य जे तुम्हें तुमको पनि तुम प्रेरित यीशु ख्रीष्टଙ୍କୁ जानिबा अनंत जीवन हटे यीशुଙ୍କ नामରେ दया करो दया करो दया करो मात्र प्रभु जो निवासी अनेक तुमको जानते नहीं से सत्य प्रभु जानते नहीं तुम आओ समांतर से अनंत जीवन भरोसा नहीं आओ तथापि तुम्हें दीर्घ सहिष्णु होइछ समस्त प्रति तुम्हें सुजोग तुम्हें प्रदान करुछ पूरा बाबा शमानी खूरा वत्रमन खरबंदल रबा हालेलुया प्रेज द लॉर्ड
आउ तुम कार्य प्रभु आउ ता बंद हुई नहीं ताहा चालू रही पूरा खाला निदार बंदाल तुम लोक मैंने प्रभु दिवारात्रि परिश्रम करती अनेक बाधा प्रतिबंधक प्रभु शत्रु शैतान कार्य प्रतिरोध सत्वे आपण आपण प्राण को प्रभु से संकटापन्न करी आओ प्रभु अप्रिय ज्ञान करी तुम सेवा तुम कार्य लगी रही हालेलुया हालेलुया अनेक धर्मर प्रति फेरिया ओ प्रभु आओ उद्यम करती हालेलुया 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 जीसु नाम दया कर आह्वान प्रति तुम से आओ महत प्रभु आह्वान रही अच्छी से आह्वान को ग्रहण करने आओ योग्य भाव आचरण करने तुम्हें साहाଯ୍य करू तार वर्षा बारी खार बंधारामा से साहाଯ୍यकारी तुम्हें देछ तुम्हें समस्त कार्य तुम्हें कर प्रभु आम को केवल कर रही दया कर जीसु नाम भय कंपर सहित से कार्य करने तुम्हें अनुग्रह कर कारण गोटे दिन प्रभु निश्चय तुम सम्मुखें ठिया हुआ मान को निज निजर हिसाब देवाक पड़ो जीसु नाम दया कर तुम अनुग्रह आम मध्य यथेष्ट ये तुम नाम धन्यवाद दूचु प्रभु आज पर्यंत सुजोग तुम्हें देछ ये तुम नाम धन्यवाद 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 तुम नाम आश्चर्य तुम आश्चर्य भाव कार्य कर हालेलुया विशेषकर शनि प्रति अनुग्रह कर तुम्हें किसी दिन सुजोग देच मंडली सभा लगी रही हालेलुया प्रेज कारण से सुदूर राजस्थान से रही से काम करे प्रभु तुम नाम धन्यवाद को से सुजोग तुम्हें दल प्रभु तुम नाम धन्यवाद तेणु से एक मन तुम सेवा करेंगे तुम साक्षी स्वरूप हे तुम व्यवहृत हे तुम्हें अनुग्रह कर हालेलुया शनि को विशेष भाव में दया कर जपरी सर्वदा से तुम आनंद कर पवित्र आत्मा आनंद कर जो सब सत्य तुम्हें देच जहाँ समस्त से ग्रहण कर सब तुम्हें स्थिर रखाओ साक्षी कर व्यवहार कर तार एकमात्र पुत्र प्रति विशेष भाव में अनुग्रह कर दया कर आशीर्वाद कर आह्वान कर से भजना सब तुम निकट में सुग्राही हो शुणिल धन्यवाद दे प्रभु जीशु नाम प्रार्थना करुच्छे मसीहा तेरी करुणा निवारण है तेरी महिमा गाने को दिल मेरा चलता है मसीहा तेरी करुणा निवारण है तेरी महिमा गाने को दिल मेरा
from the burden of sin. Far in the dark, far in the dark, through our evil victory win. This wonderful power in the dark. There is power from the working power in the dark of the Lamb. There is power from the working power in the precious blood of the Lamb. Hallelujah, 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 hallelujah.
ধন্য যিশু, 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 ধন্য প্রভু, 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 ধন্য প্রভু। তোমার পবিত্র নামের ধন্যবাদ, 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 ধন্যবাদ। হালেলুয়া, 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 হালেলুয়া। Shamani kala rabana bara 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 bara. Hallelujah, praise the Lord, 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 praise the Lord. Thank you, Jesus, 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 thank you, Jesus. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. ধন্যবাদ, 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 ধন্যবাদ। ধন্য যিশু, ধন্য যিশু, ধন্য যিশু, ধন্য যিশু, ধন্য যিশু, ধন্য যিশু, ধন্য তোমার পবিত্র নাম, ধন্য তোমার পবিত্র নাম, ধন্য তোমার পবিত্র নাম। পিদারাবানি খারাবান্দাল্লা রাবানা ধারাবর্ষা বারাবারা বারাবারা বারাবান্দাল্লা রাবা উরাবান্দাল্লা রাবানা খারাবান্দাল্লা রাবানা বারাবারা বারাবারা বান্দাল্লা রাবা। হালেলুয়া, 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 হালেলুয়া। Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Thank you, Jesus, thank you, Jesus. यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, नाम में मुक्ति, इस नाम में शांति, नाम में शांति, देता चंगाई, नाम में मुक्ति, इस नाम में शांति, नाम में शांति, देता चंगाई, जिस नाम में जिंदगी, यीशु है वो नाम, जिस नाम में बंदगी, यीशु है वो नाम, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, पानी से गरीब से आपसे जुड़ाता नाम है, जो अंध को रोशनी। हालेलुया, हालेलुया। पानी से गरीब से आपसे जुड़ाता नाम है, जो अंध को रोशनी दिए देता, जिस नाम में जिंदगी, यीशु है वो नाम, जिस नाम में बंदगी, यीशु है वो नाम, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम। Hallelujah. Praise the Lord. Glory to your name. यीशु तेरा नाम। Holy, 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 holy. रबानी खाराबा शाबा रबा रबा। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यार इच्छा भी प्रार्थना करो।
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, 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 praise the Lord. प्रभु तुम नाम धन्यवाद 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 उच्च प्रभु आज ये सुंदर सुजोग निमित्त तुम नाम धन्यवाद 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 प्रभु तुम नाम धन्यवाद प्रभु আমাকে তুমি একত্র তুমি করিয়েছো বল তোমার নাম ধন্যবাদ উচ্চ হালেলুয়া 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 আমাকে তুমি প্রেম করিয়েছো বল তোমার নাম ধন্যবাদ 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 এ পন্ত প্রেম আমাকে তুমি বিনষ্ট তুমি করি না বল তোমার নাম ধন্যবাদ ধন্যবাদ মাত্র তোমার সেবা ঘোষণা করে তোমার নিমন্ত্রণে আমাকে সুযোগ তুমি দিয়েছো বল তোমার নাম ধন্যবাদ উদারবত্তরি খালবা সুন্দর বলবার বা হালেলুয়া 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 কারণ বাজে অনেক লোক এই চিন্তা প্রভু দিবস প্রভু সমানে সুযোগ পাইବାକୁ ইচ্ছা কলম সমানে পাই পারନ୍ତି ନାହିଁ মাত্র প্রভু এ পর্যন্ত আমাকে তুমি প্রভু তোমার সেবা ঘোষণা করে নিকটবর্তী তুমি করছো এবং গৃহর উপস্থিত তুমি করছো বল তোমার নাম ধন্যবাদ 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 তেমন আমি সুযোগ সব ব্যবহার করে তুমি সাহায্য করো উদারবত্তরি খালবা শাখালা বন্দর বলবার বা হালেলুয়া 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 নাম রোগ কাল মঙ্গলটে ও এবং তোমার সব কাজের মধ্যে সন্নিকটে তেড় করে আমি যেতে পর্যন্ত সুযোগ পাইছো তার জন্য সম্পূর্ণ আমি সব ব্যবহার করে তুমি সাহায্য করো উদার অবশ্য খালা বন্দর বলবার বা হালেলুয়া 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 এ পর্যন্ত রোমান করো আর তুমি শান্তির উপর তোমার সেবা করে তুমি সাহায্য করছো বল তোমার নাম ধন্যবাদ 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 ও দিনবাদ প্রভু আসিব অন্যମାନଙ୍କ সদস্য মধ্যে রব আর প্রভু নিশ্চয় বাধা বিঘ্ন মধ্যে দেখা যাব তেড় করে তো সেই সময় প্রভু আশা করবো আমি যেতে সুযোগ সম্পূর্ণ সব ব্যবহার করে তুমি সাহায্য করো উদার অবত্তরি খালা বন্দর বলবার বা হালেলুয়া 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 অবত দয়া করবো তোমার সব কাজে সন্নিকটে জানবো তার সত্যের মধ্যে রূপ জানি ও সে তার কার্য মধ্যে অতি প্রচুর ভাবে করে চালিছি ও তার করতে তুমি দয়া করো আমার জীবনে সর্বদা ও যেপরি তোমার হাতে লাগি তুমি সাহায্য করো হালেলুয়া হালেলুয়া ও কারণ যে কই যে মঠা রহিব সে প্রচুর নিশ্চয় সে ফল ফলিব উদার বত্তরি খালা বন্দর বলবার বা হালেলুয়া 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 ও তোমার রাজ্য কার্য নিমিত্তে জীবনে আমি ফল ফলিব তুমি সাহায্য করো তাহার তোমার নিশ্চয় যাহা প্রভু তুমি হিসাবের মধ্যে মাগিব উদারবত্তরি খালা বন্দর বলবার বা হালেলুয়া 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 ও আমি যেপরি মধ্যে প্রভু আমি জানিব আহ্বান করে তোমার আহ্বান করো আমার সেইভাবে আমি চারির মধ্যে যেপরি যোগ্য আচরণ করে তুমি সাহায্য করো উদারবত্তরি খালা বন্দর বলবার বা হালেলুয়া হালেলুয়া ও সত্যির মধ্যে আমি অধিক করে তোমার পরিশ্রম করিব সাহায্য করো পুরা বর্ষা খালা বন্দর বলবার বা হালেলুয়া হালেলুয়া আর সন্তানটা মনে প্রভু লড়িলে আমি তোমার ঈশ্বর তুমি করব তোমার রব আমার কর্মের মধ্যে আমন করব নিকট নিজ প্রভু প্রকাশ তুমি করিও তোমার নাম ধন্যবাদ উদারবত্তরি খালা বন্দর বলবার বা হালেলুয়া 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 সেই পরিমাণ সেই প্রার্থনাকে প্রদান তুমি করো উদারবর্ষা খালা বন্দর বলবার বা হালেলুয়া সর্বদা আমি পরিবর্তন পরিপূর্ণভাবে তুমি সাহায্য করো এবং পরিবর্তন করে সমস্ত কাজে আমি যেমন পরিপূর্ণ দয়া করো উদারবত্তরি খালা বন্দর বলবার বা হালেলুয়া কারণ শয়তান প্রভু আমাকে অতি চালাক আছে অনেক বিষয় ফান্দের পক্ষে চেষ্টা করে মাত্র পবিত্র শিশু আত্ম নিশ্চয় রক্ষা আমাকে করিবে উদারবত্তরি খালা বন্দর বলবার বা হালেলুয়া 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 যেপরি ও প্রভু আমি অধিক বর্ধনা পরিপূর্ণ সাহায্য করো কারণ সর্বদা সে আমার সত্য আত্মার সে আমি সব সত্য পথে পড়াই দেবে বল তোমার নাম ধন্যবাদ উদারবত্তরি খালা বন্দর বলবার বা হালেলুয়া 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 এবং তুমি দয়া করো এবং তোমার সেই জীবন্ত বাক্যের মধ্যে জীবনে আমি বিশ্বাস করে তুমি সাহায্য করো ও তার ডাহাকে এবং আমার জীবনে নজীব তুমি সাহায্য করো উদারবত্তরি খালা বন্দর বলবার বা হালেলুয়া 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 ও যে আমার মধ্যে বসবাস কাজের মধ্যে লাগিস তোমার নিশ্চয় তোমরা বিশ্বাসের পর মহাপুরস্কার প্রাপ্ত হবে বল তোমার নাম ধন্যবাদ উদারবত্তরি খালা বন্দর বলবার বা হালেলুয়া 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 কারণ তুমি খোঁজো প্রভু তোমার সেবার আহ্বান করব পরিশ্রম নিষ্ফল বল তোমার নাম ধন্যবাদ তুমি যে করছো আমি সেই করে আত্মসত্যের উপাসনা করে তুমি সাহায্য করো উদারবত্তরি খালা বন্দর বলবার বা হালেলুয়া 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 এবং প্রভু সর্বদা আত্মার এবং সত্যের আচরণ করে সাহায্য করো পুরা বর্ষা খালা বন্দর বলবার বা হালেলুয়া হালেলুয়া সত্যের উপকটি বন্ধন আমি অনিজন পাটি জীবনে বাঁধি তুমি সাহায্য করো এবং সমস্ত প্রকার বন্ধনের মধ্যে আমি মুক্ত হব দয়া করো উদারবত্তরি খালা বন্দর বলবার বা হালেলুয়া হালেলুয়া নিশ্চয় মান করে তুমি মনে করে তুমি সত্যের প্রকাশ না করেছো বল তোমার নাম ধন্যবাদ মাত্র সেই সব সত্য আমি গ্রহণ করব তুমি দয়া করো দয়া করো দয়া করো উদারবত্তরি খালা বর্ষা খালা বন্দর বলবার বা হালেলুয়া গ্লোরি 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 ও প্রভু আতি বন্ধু সেবা কাজে ভালো মনে করে সমর্পণ করে তুমি দয়া করো আর যদি সমস্ত সম্পূর্ণ তোমার ইচ্ছা অনুসারে এবং তোমার আত্মা প্রদান পরিচালিত জীবন হবে তুমি দয়া করো হালেলুয়া প্রত্যেক অধিক ভাষা কত সহায়ক পরমেশ্বর প্রার্থনা সুবিধা উত্তর তুমি দেব ধন্যবাদ এই গ্রামটা বসুন করে আমাকে বলছি ଆୟୁବ ଏକ ପର୍ବର ଏକ ପଦ ଆଉ 8 ପଦରେ
ଲେଖା ହେଉଛି ଉଷ ଦେଶରେ ଆୟୁବ ନାମକ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲା। ଆଉ ସେ ମନୁଷ୍ୟ ସିଦ୍ଧ ଓ ସରଳ ଓ ପରମେଶ୍ୱର ଭୟକାରୀ ଓ କୁକ୍ରିୟା ତ୍ୟାଗୀ ଥିଲା। 8 ପଦ ଲେଖା ହେଉଛି ତୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଶୟତାନ କହିଲେ ତୁମେ କି ଆମ୍ବ ଦାସ ଆୟୁବ ପ୍ରତି ମନ ଦେଇଅଛ, କାରଣ ତାହାର ସମାନ ସିଦ୍ଧ ଓ ସରଳ ପରମେଶ୍ୱର ଭୟକାରୀ ଓ କୁକ୍ରିୟା ତ୍ୟାଗୀ ଲୋକ ପୃଥିବୀରେ କେହି ନାହିଁ। ଆଜି ମୋର এই যে সিরিজ অনুক্রম হু ইজ লাইক କିଏ ଅଛି, এই ଯୋଉ କଥା ମୁଁ କହୁଥିଲି ପାଉଲଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କଲି। ହୁ ଇଜ ଲାଇକ୍ ପଲ୍, ପାଉଲଙ୍କ ପରି କିଏ, ତାପରେ ଏପରି ବିଭିନ୍ନ ବାଇବେଲ କ୍ୟାରେକ୍ଟର୍ସ ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଲାଗିଲି। ଏବଂ ଆଉ ତାପରେ ଗତ ଶନିବାରରେ ମାନେ ପରଦିନ ଦିନ ହୁ ଇଜ ଲାଇକ୍ ଡାନିଏଲ, ଡାନିଏଲଙ୍କ ପରି କିଏ ଅଛି, ଏପରି କରି 21ଟି ଅନୁକ୍ରମ ମୁଁ କହିସାରିଛି। 21 ସିରିଜ ଆଜି ଏଇଟା ହଉଛି ଲାଷ୍ଟ। ଆଉ ଆୟୁବଙ୍କ ପରି କିଏ ଅଛି, ହୁ ଇଜ ଲାଇକ୍ ଜବ୍। କିନ୍ତୁ ଏପରି ଚିନ୍ତା କଲେ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନତା ଦେଖାଯାଇଛି। ଯେମିତି ଜଗତରେ ମଣିଷ ବଞ୍ଚିବା କଥା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ଅନୁସାରେ ସେପରି ଭାବରେ ସେମାନେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଜଗତକୁ ସେମାନେ ପ୍ରିୟ ଜ୍ଞାନ କରିନାହାନ୍ତି, ନିଜ ପ୍ରାଣକୁ ସେମାନେ ପ୍ରିୟ ଜ୍ଞାନ କରିନାହାନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ସେମାନେ ବିଫଳ କରିନାହାନ୍ତି। କାରଣ ଶେଷରେ ଆୟୁବ କହିଲେ ମୁଁ ଜାଣେ ଯେ ତୁମେ ସବୁ କରିପାର ଆଉ ତୁମର କୌଣସି ସଂକଳ୍ପ ନିବାରଣ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଏହିପରି ଭାବରେ କେତେକ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେଉଁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତରେ କହିଲେ ସେ ବିହନ ବୁଣାଳିର କଥା, ଯାହା ଭଲ ଭୂମିରେ ପଡ଼ିଲା ତାହା 100 ଗୁଣ 60 ଗୁଣ ଆଉ 30 ଗୁଣ ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କଲା। ତେବେ ସେ ଭଲ ଭୂମିରେ ଯାହା ପଡ଼ିଛି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ପ୍ରଭେଦ ରହିଛି 100 ଆଉ 60 ଆଉ 30। କେତେ ଫରକ ଅଛି, 30 60 ମଧ୍ୟରେ କେତେ ଫରକ, 30 100 ମଧ୍ୟରେ ଆହୁରି କେତେ ନା ଫରକ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ହବ ଆଉ ସାବଧାନ ହେବାକୁ ହବ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମେ ଆଉ ଯଥାସାଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ, କାରଣ ତାର ଫଳ ତାର ଲାଭ ଆମ ପାଇଁ ଇହ କାଳରେ ଅଛି ଆଉ ପର କାଳରେ ଅଛି। ଯେ ବାଇବେଲ ବହୁତ ଜାଣିଛି, ବହୁତ ପଢୁଛି, ବହୁତ କହୁଛି, ସେ ଲୋକ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ଗ୍ରାହ୍ୟ ନୁହେଁ। ଗ୍ରାହ୍ୟ ସେ ଯେ ବାଇବେଲର କଥା ସବୁ ମାନୁଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ସବୁ ସଫଳ କରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ହିଁ ପରମେଶ୍ୱର ଜିଓସଙ୍କୁ କହିଲେ ଆମର ସେବକ ମୋଶା ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଜ୍ଞା କରିଛି ତଦନୁସାରେ ମାନିବାକୁ କରିବାକୁ ଦିବାରାତ୍ର ଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ବଳବାନ ଅତି ସାହସିକ। ତହିଁରେ ଆମେ ଯେମିତି ମଶା ସଙ୍ଗେ ଥିଲୁ ତୁମ ସଙ୍ଗେ ରହିବା। ଆହୁରି ଅନେକ ଉତ୍ତମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଶେଷ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଜିଓସଙ୍କୁ କହିଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁଛି କୋଉମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ସଫଳ କରୁଛନ୍ତି। ସେଦିନ ଜିଓସଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ଆମ୍ଭର ଆଉ ଦାସ ବା ସେବକ ମଶା ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଜ୍ଞା କରିଅଛି, ତେଣୁ ମଶାଙ୍କ ବିଷୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରି ପରମେଶ୍ୱର ଆଉ ଜିଓସଙ୍କୁ କହିଲେ ତାଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ ସବୁ କରିବା ପାଇଁ ଆମ୍ଭର ସେବକ ମଶା ତୁମକୁ ଯେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଦେଶ କରିଅଛି। ତେଣୁ ମଶାଙ୍କର ସଦୃଶ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ସେମାନଙ୍କର କଥା, ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ କଥା ଆମମାନଙ୍କୁ ମାନିବା ଆବଶ୍ୟକ। କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ନିଜେ ପୃଥିବୀକି ଆସି କିମ୍ବା ସ୍ୱର୍ଗଦୂତମାନଙ୍କୁ ପଠେଇ କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଏଇ ଜଗତରୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ପଠେଇ ଆଉ କଥା କହିବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଲୋକମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୋକ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ।
आउ प्रभुंकर आह्वान से मानठारे थिबा दरकार आउ एपरी धार्मिक उत्सर्गीकृत लोक माने जो मान द्वारा प्रभु कथा कहती सेमानकर कथा शुणा को हब ताहले प्रभु आम प्रति संतुष्ट हेबे आउ जबरी से दिन जीशु विषय कहला ए आंबर प्रिय पुत्र याठारे आंबर परम संतोष सेपरी दानिएल को विषय कहला हे सदा प्रभुंकर अति प्रिय पात्र दानिएल से लोक मान को विषय चिंता करने आवश्यक आमे प्रभु निकट में ग्राह्य हो पार इह काल पर काल प्रभु प्रत्येक कर्मानुसार जो पुरस्कार देवे आम पुरस्कृत हवा तेणु जगत में कौन सी पुरस्कार न मिलू कि जायस ना सेटा तो क्षणस्थायी टेम्पररी मात्र स्वर्गीय पुरस्कार धन सबकि परमानेंट ता अनंत कालीन आजपरी पुरस्कार स्वर्ग में प्रभु रखिंट से पृथ्वी में मिल जो विशेष विषय गुड़िक प्रकाश जहाँ कही जे जय करे जेपरी आम जय करी आम पिता सिंहासन बसु ताको आम आम सिंहासन बसवा दवा एमती पुरस्कार कौन अच्छी जहाँ सिंहासन बसवा जगत में दि जाऊँगी पूरा काल थिला राजा मान समय सिंहासन अधिकार करते मात्र सेमानकर जीवन मध्य अनिश्चित सेमानकर निज लोक माने मध्य सेमानकर षड्यंत्र कर मार दउथिले युद्ध रे प्राण हरउथिले किंतु प्रभु जे अनंत जीवन देवे एवं कहले आमे ताको क्षमता दबा से गोष्ठी सब पर शासन करिवो एपरिकी सहस्र वर्ष राजत्वर कथा लेखाउछि साधु मान को प्रभु क्षमता देवे ए पृथ्वी को आउ शासन करिया पई ए प्रकार विषय जगत रे नाही आउ जहाँ सब रही अनंत कालीन तेणु लेखा मशा पुरस्कार दानर समय प्रति दृष्टिपात कले से समय को आम को नितांत लक्ष्य रखा हम आउ गोटे मन में ए प्रकार चिंता नहीं करवा उचित नहीं निजको बाइबल लिखा आपण को अति धार्मिक देखाओ ना यदि आम कहवा नहीं नहीं मोर सब किसी से पुरस्कार सम्मान ये सबुड़ा किसी आवश्यक नहीं खाली स्वर्ग में पहुंची तुम पाद तले बचे मु तुम सेवा कले यथेष्ट यहाँ गोटे नम्रता धार्मिकता परी लगुच नाई से एटा अति धार्मिकता एटा अज्ञानता पृथ्वी सीना प्रभु चाहती दिनहीन दरिद्र हवापाई कौन सी गौरव सम्मान न पाइबा निजे कहले आत्मा दीन लोक धन्य पुणी लेखा दरिद्र लोक धन्य स्वर्ग राज्य सेमानकर किंतु स्वर्ग रे प्रभु दरिद्र होगा चाहती नहीं से निश्चय प्रभु प्रश्न करेंगे तुम्हें कहीं पुरस्कार पाई पाल ना एटा तो थिले तुम तुम्हें जो पाई पाल ना ये पुरस्कार ये धन ये सम्मान ये क्षमता जेहेतु तुम्हें ईश्वर वाक्य सफल कल ना ईश्वर इच्छा साधन कल ना ईश्वर राज्य तुम्हें किछि लाभ स्वरूप ही पाल ना ईश्वर को संतुष्ट कला बेले तुम्हें किछि कार्य करना से को खूब अनुयोग आसव तेणु आपर विषय मान प्रभु आम निमंत जो रखते से नितांत आम को दृष्टि देवा आम को आवश्यक पृथ्वी रे धन संचय करने सेपरी किछि विशेष कथा कह जाए ना मात्र सीधा सड़क जीशु कहले स्वर्ग रे धन संचय कर अनंत कालीन हम तेणु आम को पुरात्मिक बना ही चलवा नितांत आवश्यक ये जो शेष कथा मुझे कहूँ आज आयुब विषय तीनोटी विषय जीवन में लक्ष्य करेंगे धार्मिकता राइचियसनेस पेशेंस धैर्य एंड ह्यूमिलिटी नम्रता तीनोटी विषय तो स्पष्ट रूपे देखा जाउछि पाखरे आयुब पुस्तक देखिले धार्मिकता विषय ये आम देखिलु कि लिखाई आउ कौन नाम तांको परी आयुब परी से एक पर्व एक पदरे उष देश आयुब नामक एक व्यक्ति थिला आउ से मनुष्य सिद्ध व सरल व परमेश्वर भयकारी कुक्रिया त्यागी थिला एट तो लिखाई विषय आउ
जे भी लिखिं पवित्र आत्मा द्वारा निश्चय लिखिं कि 8 पदरे परमेश्वर निजे विषय कहते तुम सदाप्रभु शैतान को कहले तुम्हें कि आम्भ दास आयु प्रति मन दे अछ कारण ताहार समान सिद्ध और सरल परमेश्वर भयकारी और कुक्रिया त्यागी लोक पृथ्वी में कहीं ना 2 थर रिपीट करी लिखाई जीवन संबंध आउ प्रभु निजे विषय ए गुरुतर साक्ष्य दौरान प्रकृत में परी किए अच्छी कारण ये कहला आउ जे आउ एपरी लोक पृथ्वी रे कहीं नहीं केते बड़ आ विशेष कथा आउ मध्य से एडी परमेश्वर को आंभ दास आयु परी दास बोलिक डाकिले एमती नहांती कि से मशा परी बा से जीवों परी अब्राहम परी जमान द्वारा विशेष कार्य कि पितर पाउलों परी दाऊदों परी ना निज घरे कौड़ी सेवा कार्य कि प्रचार कार्य कि आश्चर्यकर्म कि एपरी कौन सी कथा आउ विषय देखा जाऊ ना निजे निज परिवार को धरिकी से अच्छा मात्र परमेश्वर तांको केते बड़ स्थान दौरान आउ शैतान को गोटे प्रकार चैलेंज दे आउ से कहते यही प्रकार जे आंभ दास आयु आयु आंभ दास आयु प्रभुंकर विचार संपूर्ण भिन्न मनुष्यर विचार ठारू तापरी कहीं नहीं पृथ्वी से यूनिक है से रहिले जहाँ जीवन सब घटी जाऊला अनेक विषय आ द्वंद्वपूर्ण थिला धार्मिकता तो विषय तो देखिलु जे सिद्ध सरल परमेश्वर भयकारी कुक्रिया त्यागी आउ ये पुस्तक पढ़िले जापर से केते आउ सावधान सहित सतर्कतार सहित से जीवन काटुंट कौन सी गोटे त्रुटि मिल पार ना निश्चय प्रभु एपरी लोक मान वर्तमान कहते आम को से आह्वान दौरान जगह नहीं जाओ आउ सेमती लोक कहीं देखा जाऊ ना प्रभु चाहते जपरी आमने प्रभु को जो मैंने प्रेम करू भय करू सेवा करू वाक्य ध्यान करू कार्य करू आह्वान को ग्रहण करने आमर साक्ष्य को अद्वितीय करने अति उन्नत मानर करने गगन स्पर्श करने प्रभु इच्छा करती जेपरिक प्रभुंकर गौरव हम तेरे कौन सी विषय उणा देखा जाए मात्र से दिन से धनी युवा लोक जो आउ से प्रश्न पचार अनंत जीवन पाई कौन करी आसु कहले आज्ञा सब पालन करने से कहला मुझे आज्ञा सब पालन कर यौवन कालू आपर तुम गोटे उणा अच्छी किंतु आईबों पाखे सेमती किसी विषय उणार विषय ना तापर से जो आउ पेशेंस कथा जो परीक्षा भितर जावाक है अति भयंकर ताहा थिला एही प्रकार प्रकृति में क्या घटी ना धर्मशास्त्र रे पुणी जने प्रभु लोक जो मान प्रकृति ईश्वर प्रति भय ना प्रेम ना जो मैंने ईश्वर वाक्य को पालन कर पारती ना कि विश्वस्त भाव में प्रभुंर सेवा करते ना इच्छा साधन से जीवन में दुख समस्या आसले से बेसी चिंतार विषय ना हेतु से तो आउ प्रभु को धरिणी भल तेणु प्रति घटुचे यहाँ किसी विचित्र कथा ना मात्र जने प्रभु को एत प्रेम करी भय करी दृष्टि उत्तम विश्वस्त देखा जाए कि एत समस्यार भितर जीवा सेटा ही प्रकृत चिंतार विषय तेणु निश्चय यहाँ आम निमंते आउ गोटे उत्तम शिक्षा एथि आम निमंत रही आम आयु जीवन गोटे आदर्शपूर्ण जीवन में जो परीक्षा आसला से जानी पारि ना सारा निश्चय ता गोटे परीक्षा कही शैतान कार्य एपरी आम जीवन में प्रभु लोक मान जीवन में घटुची विभिन्न प्रकार परीक्षा समस्या तेणुक लिखा हे प्रिय माने आउ तुमानकर परीक्षा निमंते जो दुख भोग रूप अग्नि उपस्थित ताहा आश्चर्य मने कर नाही कारण आउ परीक्षा सिद्ध लाउतारे जो जीवन रूप मुकुट देवाई ईश्वर प्रतिज्ञा कर तुम देवे यहपरी भाव में आमान प्रति
ଦୁଃଖ ଘଟୁଥିବ ଆଉ ତଥାପି ନୂତନ ନିୟମରେ ଆଉ ଏପରି ଲେଖା ହେଉଛି ଯେ ଅସହ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ପକାନ୍ତି ନାହିଁ, ମାତ୍ର ପରୀକ୍ଷା ଆସିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଉଦ୍ଧାର ପଥ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ এই ଅନୁଗ୍ରହ ଯୁଗରେ ଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ସମୟର କଥା ଇଏ କି ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷା। ସମ୍ପତ୍ତି ତ ଗଲା, ବହୁତ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲା, ଗୋରୁ ମେଷ ଉଷ୍ଟ୍ର ଆଉ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁଥିରେ ସେ ସବୁ ତ ଚାଲିଗଲା। ଠିକ ଅଛି, ସେଟା ଜଣେ ସହ୍ୟ କରିପାରିବେ, ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ। ଯାଉ ପ୍ରଭୁ ଦେଲେ, ପ୍ରଭୁ ନେଲେ, ପ୍ରଭୁ ନାମ ଧନ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ପରିବାର ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବିନଷ୍ଟ ହେଲେ, ତାଙ୍କର 7 ପୁତ୍ର 3 କନ୍ୟା, ଅତି ବଡ଼ ପରିବାର, ମାନେ ସେମାନେ ବିବାହ କରି ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ମାନେ ସବୁ ଥିବେ, ଆଉ ଅତି ବଡ଼ ପରିବାର, ବହୁତ ଲୋକ ସେମାନେ ଥିବେ, ଆଉ ଶତାଧିକ ଥିବେ ନିଶ୍ଚୟ, 100 ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଥିବେ, 150, 200, 300, 400, 500 ବା କଣ ଏମିତି ଥିବେ, କାରଣ ଅତି ବଡ଼ ପରିବାର ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ଲେଖା ହେଉଛି। ଆଉ ସେଇ ପରିବାର ପ୍ରତି ଦୁଃଖ ଘଟିଲା। ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ଲୋକ ଆଉ ସେମାନେ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିଲେ ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ଜଣେ 2 ଜଣ ସେଇ ଅଲଗା କଥା, ତାହା ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କଷ୍ଟକର। ନିଜର ପ୍ରିୟଜନ ମାନଙ୍କର ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାହାର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ତାହା ଅତ୍ୟଧିକ କଷ୍ଟକର ବିଷୟ। ଲୋକମାନେ ସବୁ କିଛି ଉଦ୍ୟମ କରିଥାନ୍ତି ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅତି ବଡ଼ ପରିବାର ଯେତେବେଳେ ଆଉ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ବିନଷ୍ଟ ହେଇଗଲେ, ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ଗୋଟେ ଗୃହରେ ବସି ସେମାନେ ଭୋଜନ ପାନ କରୁଥିବା ସମୟରେ ସେ ତ ସବୁଦିନ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା ଆରାଧନା ବଳିଦାନ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଆଉ ଜୋରରେ ଗୋଟେ ପବନ ବହି ସେ ଗୃହର କାନ୍ଥକୁ ଲାଗି ପଡ଼ିକି ସମସ୍ତେ ମରିଗଲେ। ଏଇଟା କେତେ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ, କେତେ ବଡ଼ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସେଠି ଆସିବ। ନିଶ୍ଚୟ କେହି ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଅନେକ ବିବାଦ କରିବାକୁ ସେ ଲାଗିବ ଯେ କ'ଣ ହେଲା, ମୋର କ'ଣ ଅଣା ହେଲା, ତୁମର ସେବାରେ ମୋ ଧର୍ମ ଜୀବନରେ এই ପ୍ରକାର ବିପଦ ଘଟିଲା। ପବନ କେମିତି ଆସି ଲାଗିକି କାନ୍ଥରେ ବାଜି ଏମାନେ ମରିବେ, ଏସବୁ ତ ତୁମର ସୃଷ୍ଟି, ତୁମେ ତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା କଥା। ଅନେକ ଅନେକ ବିଷୟରେ ଆକାଶରୁ ଅଗ୍ନି ପଡ଼ିକି ତାଙ୍କର ସେ ସମ୍ପତ୍ତି ଗୁଡ଼ାକ ଅନେକ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଡକାୟତ ମାନେ ଆସିକି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସେଇ ପଶୁ ପଲ ଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ସବୁ ନେଇଗଲେ ଆଉ ବଦ୍ଧ କଲେ। ଏଇଟା କେମିତି ସମ୍ଭବ? ପ୍ରଭୁ ତୁମେ କେମିତି ରକ୍ଷା କର? ବାଇବେଲ ତ ଲେଖା ହେଉଛି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦୂତ ସେମାନଙ୍କ ଚାରିଆଡ଼େ ଛାଉଣି କରି ରକ୍ଷା କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଟା କେମିତି ହେଲା କହିକି କୌଣସି ଲୋକ ନିତାନ୍ତ ଭାବରେ ଆଉ ତାର ବିରକ୍ତି ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଆଉ ସେହିପରି ଭାବରେ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା ଆସିଲେ ପ୍ରକୃତିରେ ମଣିଷ ଜଣେ କିଏ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଉ ତାର ପ୍ରେମ ଭୟ ଭକ୍ତି କେତେ ରହିଛି, ତାର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନର ଗଭୀରତା କେତେ, ଏଇଟା ପ୍ରକାଶ ପାଏ, ଜଣା ପଡ଼େ। କାରଣ ଏସବୁ ଯେତେବେଳେ ହେଲା ସେଇ ସମୟରେ ଆୟୁଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେ କିପରି ତାଙ୍କୁ କହୁଛି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ତମେ ସରଳତା ଧରିକି ରଖୁଛ? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କର ଆଉ ମର। ପୁରା ଖସିଗଲା ସେ। ଏଇଠି ଦେଖାଉଛି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଧାର୍ମିକ ଲୋକ କିଏ? ଯେ ପରୀକ୍ଷା ଭିତରେ ଯିବ, ଯେ ପରୀକ୍ଷା ସିଦ୍ଧ ହବ, ସେହି ପ୍ରକୃତରେ ଧାର୍ମିକ ଲୋକ। ମାତ୍ର ଆୟୁ ଏସବୁରେ ବିଚଳିତ ହେଲା ନାହିଁ। ଆଉ ସେ କହିଲା ଯେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଦେଲେ, ସଦାପ୍ରଭୁ ନେଲେ, ସଦାପ୍ରଭୁ ନାମ ଧନ୍ୟ ହଉ। ଆଉ ସେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଉତ୍ତର ଦେଇକି ଆଉ ସେ କହିଲା, କ'ଣ ତୁମେ ଗୋଟେ ମୁଢ଼ା ସ୍ତ୍ରୀ ପରି କ'ଣ କଥା କହୁଛ? କ'ଣ ମଙ୍ଗଳ କେବଳ ନେବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ତରୁ ଅମଙ୍ଗଳ ନେବା ନାହିଁ? ଲେଖା ହେଉଛି ଏସବୁରେ ଆୟୁ ପାପ କଲେ ନାହିଁ। ଜଣେ ନିଷ୍ପାପୀ ଲୋକ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ସୁଗ୍ରାହ୍ୟ ହବା ଜଣେ ଲୋକ। ନିଶ୍ଚୟ ଏପରି ଲୋକ ଜଗତରେ ଥିଲେ, ଏବେ ବି ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ରହିବେ। କାରଣ ଶେଷ ଦିନରେ ପ୍ରଭୁ ଏପରି କହିବେ କେତେକଙ୍କୁ, ତାଙ୍କର ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ମୋ ପିତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦର ପାତ୍ର ମାନେ ବୋଲି କହିବେ, ବ୍ଲେସେଡ୍ ଅଫ୍ ମାଇ ଫାଦର। ଆଉ ଜଗତର ପତନାବଧି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଥିବା ଏ ରାଜ୍ୟ, ସେଇ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହୁଅ ବୋଲି କହିବେ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚୟ ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେପରି ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି
आमान विषय कौन आमान थरे चिंता करने प्रभु चाहती तेरे यहाँ आम गोटे विशेष शिक्षणीय विषय यदि आम प्रभु को प्रेम कर प्रभु धरुच मात्र दुख आम ठारू दूर हो ना समस्यार समाधान हो ना केवल आगु को चाहिए अंधकार अंधकार ही सब देखा जाउछि आउ ए सब समय जपरि आमने आमनकर धैर्य को आमने त्याग न करू प्रकाशित वाक्य 13 पर्व 10 पद लिखाउछि एई स्थल रे साधु मानकर धैर्य और विश्वास आवश्यक लिखाउछि जदि काको बंदी कले नेले से बंदी ही जीवो खड्गरे बद्ध कले खड्गरे बद्ध करा जीवो आउ एई स्थल रे साधु मानकर धैर्य विश्वास आवश्यक गोटे विशेष कथा शुणु तो लिखाउछि वाक्य एमती बंदी हो खड्गरे बद्ध हो सब हो तथापि से उद्धार पाइबा गोटे बाट अच्छे जहाँ अनेक समय आ प्रकाश रे स्वप्न दर्शन द्वारा प्रभु मते कथा करके मते जनइले मोर से असुस्था समय से स्वप्न रे जेतळे अनेकंकर प्राणदंड पाई से लिस्ट बाहरी ना सहित फोटो परिष्कार भाव में देखुची गोटे कांथरे टंगा कि मरा मोर ना भी अच्छी बेंजामिन बेहरा आ मोर फोटो अच्छी साइड रे ऊपर तल को डाकी डाकी डका हो जड़े लोक गोटे घर भीतर को आउ जीवा लोक मैंने कहीं फेरू ना फाइनाली मोर पाड़ी आसला से पुरुष लोक जन से भीतर को जाओ तेणु मु भीतर गली जो से प्राणदंड अनुसार मत बेक काटापी आ से लोक प्रस्तुत आदेश मुझे कौन कली से आत्मारे मो प्रेरणा पाइली आउ तुमर मृत्युदंड को बांध माथ्यू 18:18 अनुसार ये अधिकार तुमको दिखाई आउ तुम्हें ताको अनेक थर व्यवहार करिच शनि थिला कि नहीं कि मने नहीं आउ कटक रे जतले शनि स्टार्ट पार्टनर तो थाउ आउ महानदी काठजोड़ी प्रबल बन्या हला ये से पाखे आउ हीराकूद डैम सब खोला आउ कंट्रोल करी पानी प्रबल बन्या माड़ी आसुची हेतल मु प्रभु कार्य जाइए आम मंडली सब प्रभु मते स्वप्न दर्शन कथा शीघ्र कटक आसापी कले आउ कटक रे बन्या पानी पशिज से 1982 कौन सेमती पशा से भाया जो कि समस्त टलमल अवस्था एतले केमती आम मंडली रे प्रार्थना कलु मु किछि लोक धरिकी पूरा रिंग रोड को बुली बुली बांधी बांधी प्रार्थना कली मने नहीं तेबे एई प्रकार कार्य से छनो भाई थिले तांको जानिबो तो छनो भाई से तो गाड़ी मुख घरे नथि घर आसी पचाले पास्टर बेंजामिन गोटे नाई एमती गोटे विशेष प्रेयर रे से जाइछंती जो बन्या हेतु जो सिचुएशन है आउ कहे तुम नथियो परा जो थी तो तुम जापर तो दिने बुधवार ना कौन फास्टिंग प्रेयर थिला जेते जन गिजारे बसु आम कहली समस्त ठिया हाँपाई 3 कोणिया करी ठिया हम कहीं कटकटा 3 कोणिया होगी अच्छी से नराज को गले से महानदी टा डिवाइड होखे महानदी काठ जोड़ी गला तेणुक 3 कोणिया हो 3 कोणिया होगी ठिया हाथ धराए कहीं हाथ छाड़ ना स्ट्रिक्टली प्रार्थना कराला बन्या पानी जमती भीतर को पशिब ना कटक भीतर को पशियार बहुत चांस थिला एने मो प्रभुकर कार्य से अच्छे ना मत स्वप्न देखा आउ कटक उबुटुबु होमती कौन बोली गोटे मोर स्वप्न देखा शीघ्र प्रभु आड़ पाई शीघ्र जाओ न्यूज पेपर पढ़ुची काठजोड़ी महानदी बन्या उबुटुबु हो से पर्टिकुलर वर्ड भी देखिली एपर्यंत मो भीतर को किसी आसुना मिली को धरी मो झील सान झील धरी बेलभ्यू को आम गलु से पानी मपा हमार गोटे अच्छी केते ऊपर को से आसुची देखु असंख्य लोक कटकर से सब रिंग रोड रे ठिया सब देखुं ए पाखे महानदी असंख्य लोक देखुं पानी माड़ी आस आम भी देखु प्रभु कथा कहले मत आत्मा समस्ते जमती देखुं तमें कौन सेमती देखुच तुमको कहीं कटक अणाला तुम ठार गोटे क्षमता अच्छी माथ्यू 18:18 कहाटी तो अच्छी ना निश्चय तो थी जहाँ पृथ्वी रे बांधिले स्वर्ग रे बंधा हे सहर को रक्षा कर
ବାନ୍ଧ ଏ ରିଙ୍ଗ ରୋଡ ବୁଲି ବୁଲିକି ବାନ୍ଧ ଏ ରିଙ୍ଗ ରୋଡକୁ ମୁଁ ବାନ୍ଧୁଛି ଯେପରି ବନ୍ୟା ଭିତରକୁ ଆସିବ ନା। ସେଇଠି ସେଇ ପାଇଲି କେତେ ରାସ୍ତା ମୁଁ କଭର କଲି ସେଇ ରିଙ୍ଗ ରୋଡରେ ଝିଅକୁ ଧରି। ଆଉ ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହଉଛି ଯେ ମୁଁ ତାକୁ ବହୁତ ବୁଲେଇ ବୁଲେଇ ଦେଖୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବାନ୍ଧି ବାନ୍ଧି କରୁଛି। ତା ପରଦିନ ଆମେ ପରିବାରରୁ ବୁଲିକି ଆହୁରି କିଛି ଏରିଆ ସେମିତି ବାନ୍ଧି ବାନ୍ଧି କଭର କଲୁ। ତାପରେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସେମିତି ପ୍ରାର୍ଥନା। ତାପରେ କେତେ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ନେଲି ଆଉ ସେ ମହାନଦୀର ସେପାଖ ରିଙ୍ଗ ରୋଡରେ କଟକ ଆଉ ଯୋଉ ରିଙ୍ଗ ରୋଡ ସବୁ ରହିଛି, ଚାଲ ସମସ୍ତେ ଗାଡିରେ ଚାଲ, ନିଜ ନିଜ ଗାଡିରେ କେହି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବନି, ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମୁଁ ବାନ୍ଧୁ, ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଏତିକି କହି କହି ଚାଲ। ଏମିତି କରି କରାହେଇଥିଲା। ଆଉ ସେ ଛନ ଭାଇ ସେ କହିଲେ କାହିଁକି ବନ୍ୟା ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, କଣ ବନ୍ୟା ଏମିତି ଶୁଣି ଯେ ଏମିତି ସେ ହାଲୁକାରେ କଥା କହିଛନ୍ତି। ମତେ ଟିକେ ଖରାପ ଲାଗିଲା। ସେ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ପାଇଁ ମତେ ଦେଖିବି ନା ସହରକୁ ଦେଖିବା କଥା, କିନ୍ତୁ କେମିତି ଗୋଟେ ମନରେ ଲାଗିଲା, ମୁଁ ଚୁପ୍ ହେଇକି ଡାଲ ହେଇଗଲି। ଯେତେବେଳେ ସେଟା ବଢିଗଲା, ଲୋକମାନେ ଆଉ ବହୁତ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛନ୍ତି, କେତେ ସବୁ ଲୋକମାନେ ନିଜର ଆଉ ଜିନିଷ ପତ୍ର ନେଇକି କିଏ କୋଠା ଉପରେ ଯାଉଛି ତ କିଏ କୁଆଡେ ଯାଉଛି କଣ କରିକି। ମୋ ଝିଅ ବି ସେଇ ସମୟରେ ସାନ ଥିଲେ, ମତେ ସେ କହିଲା ଡାଡି ପଳେଇବା, ଆମେ ଗାଁକୁ ପଳେଇବା, ଆଉ ରହିବାନି, ନହେଲେ ବନ୍ୟାରେ ମୁଡିଆ। ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ନାଇଁ ସେମିତି କେମିତି ହବ, ମୋର ମେଷ ଗୁଡାକ ଏଠି ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡି ଯାଇପାରିବିନି, ମଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମରିବି। ମରିବି କାହିଁକି, ଗୋଟେ ଅଧିକାର ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ବ୍ୟବହାର କରିବନି। ମଲେ ବଞ୍ଚିବ, ବଞ୍ଚିଥିଲେ ମରିବ ନାହିଁ, ଏ କଥା ଅଛି। ତେଣୁକରି ସେମିତି ହେଲା। ଆଉ ସେ ଫାଇନାଲି ସେ ଛନ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ମତେ ଫୋନ କଲେ, ତାଙ୍କ ଘରୁ କହିଲେ ଆପଣ କଟକର ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଜାଣନ୍ତି? ଏକଦମ କ୍ଷୀଣ ସ୍ୱରରେ ଡରି କମ୍ପିକି। ହଁ ମୁଁ ଜାଣେ, ସେଟା ପାଇଁ ତ ମୁଁ ଏ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି, ଏ ସହର ରକ୍ଷା ପାଇଲା। ଏତେ ବଡ କାର୍ଯ୍ୟ କିଏ ଜାଣୁ କିଏ ନ ଜାଣୁ, କିଏ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ କିଏ ନ କରୁ, ଯୀଶୁ ଜାଣନ୍ତି। ମତେ ସ୍ୱପ୍ନରେ କଥା କହିକି ଆଣିକି ଏ ସହର ବଞ୍ଚିଛି। ଆଉ ଏଇପରି ଭାବରେ କେତେ ନା କେତେ ମତେ ସେ କହିଲ ତୁମକୁ ଏଇ ଅଧିକାର ଦିଆହେଇଛି, ଯାହା ବାନ୍ଧିବ ସେମାନେ, ଜୀବନର ସର୍ବସ୍ୱକୁ ମୁଁ ସମର୍ପଣ କରି ପ୍ରେମଠାରେ ଅଧିକାର ପାଇଛି। ମତେ କହିଲେ ତମ ନିଜର ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡକୁ ବାନ୍ଧ, ଆତ୍ମା ଚାଳନା ଦୋଷ, ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଯୋଗ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିନପାର ତମେ, ଏବେ ପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିକି ଆସୁଛ, ଏତେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ମଣ୍ଡଳୀ ସବୁକୁ ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ଦୀପନା ଦେଇ ସୁବୁଦ୍ଧି କନ୍ୟା ପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି, ପ୍ରଭୁ ତମ କଥା ଶୁଣିବେନି? ଶୁଣିବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସୌଭାଗ୍ୟ ମାନୁଛ ନା, ପ୍ରେରିତ ଶିକ୍ଷା ବି ମାନୁଛ, ଅନେକଙ୍କୁ ତା ଭିତରକୁ ଆଣୁଛ। ସେଇ ମୋମେଣ୍ଟରେ ହିଁ ମୁଁ ମନ କଲି ମୋର ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡକୁ ବାନ୍ଧୁଛି ମୁଁ, କାରଣ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଯୋଗ୍ୟ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ କରିନାହିଁ। କିମ୍ବା ଏମାନେ ଇଲିଗାଲି କରୁଛନ୍ତି, ମତେ ଜଣୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି। ବନ୍ଧା ହେଇଗଲା, ସେ ବେକ କାଟିଲେ ମଧ୍ୟ କଟିଲାନି, ଟୋପାଏ ରକ୍ତ ପଡେନି, ସେ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଗଲା। ସେ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ବିଶିଷ୍ଟ ମତେ ମୁଖ୍ୟ ଲୋକ ଯେ ସେ ଆଦେଶ ଦଉଥିଲେ ମତେ ମାରିଦେବା ପାଇଁ, ଅବାକ ହେଇକି ରହିକି ଫାଇନାଲି କହିଲେ ଟାଇମ ଓଭର, ସମୟ ଚାଲିଗଲା, ମୁକ୍ତ ହେଇଗଲେ। ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ପୁଣି ସେ ଦୁଇଟା ଗର୍ତ୍ତର ବିଷୟ ଦେଖିଲି, ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଲୋକ ମତେ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଗର୍ତ୍ତ ଯାଇକି ସେମାନେ ଆଉ ବିକଟାଳ ହସ ହସୁଛନ୍ତି, ତମେ ସେ ପଛିକି ମରିବ। ସେଇଠି ବି ସେଇ ପ୍ରେରଣା ଆସିଲା, ବାନ୍ଧ ଏଇ ଗର୍ତ୍ତକୁ। ବାନ୍ଧିଲି ମୁଁ, ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ବାନ୍ଧୁଛି ଏ ଗର୍ତ୍ତକୁ, ଯେ ମୁଁ ଯିବିନି, ଭ୍ୟାନିଶ ହେଇଗଲା ସେଟା। ସେମାନଙ୍କୁ ବାନ୍ଧ, ସେମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଧା ହେଇଗଲା ଇତ୍ୟାଦି। ଆଉ ଯଦି ଏଇ ଅଧିକାର ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ମୃତ୍ୟୁରୁ ବଞ୍ଚି ପାରିବେ। ଆଉ ସହସ୍ର ତମ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱ ଅଇତ ଲୋକ ପଡେ ତୁମ ପାଖକୁ ଆସିବ ନାହିଁ। ଏ ଅଧିକାର ଏ କ୍ଷମତା ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଏଇଟା କାମ ଦବ ନାହିଁ, ଯେତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ସେଟା ହବ ନାହିଁ। ସେଟା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅଧିକାର ଦରକାର। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକମାନେ ଯେତେ ଯୋଉଠି ଅଶାନ୍ତି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଯାଉଥିବ, ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚିଗଲା, ଛିନ୍ ଭିନ୍ ସବୁ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଇତ୍ୟାଦି, ଏ ବିଶିଷ୍ଟ ଲୋକମାନେ ଅଧିକାର ଅଛି, ଯାହା କହିଦେବେ ତାହା ହେଇଯିବ। ସେମାନେ ଅଶାନ୍ତି ଗଣ୍ଡଗୋଳ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ ବଡ ବଡ ପୋଲିସ ଆଉ ଅଧିକାରୀ ମାନେ, ଅଫିସର ମାନେ, ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଆଦେଶ, ଲାଠିଚାର୍ଜ କର, ଗୋଟିଏ କଥା ତାଙ୍କର ହେଇଗଲା, ଲାଠିଚାର୍ଜ ହେଲା, ଫାୟାର କରିଲେ, କିଏ ମଲେ କିଏ ବଞ୍ଚିଲେ କିଛି କଥା। ସେଇ ଅଧିକାର ଯୀଶୁ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ କଣ, he gave them authority, ସେ ଅଧିକାର ଦେଲେ, he gave them power, ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ଦେଲେ। ସେଥିପାଇଁ ତ ଲେଖା ଅଛି ଶେଷତା ଭାଇମାନେ ପ୍ରଭୁଠାରୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅ। ବିଶେଷ ବିଶେଷ ସିଚୁଏସନକୁ ସାମ୍ନା କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଯଦି ଏଇ ଅଥରିଟି, ଏଇ ପାୱାର ଯଦି ଆପଣ ପାଇନଥିବେ। ପୁଣି ବିଶେଷ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଥାଏ। ତେଣୁକରି ଆଉ ଏଇପରି ଭାବରେ ଯୋଉ ସମୟରେ ଅନେକ ଅନେକ ଲୋକମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ସବୁ ଘଟୁଥିବ, ସେମାନେ ରକ୍ଷା କରିପାରୁନଥିବେ, ରକ୍ଷା ପାଇବାର ବାଟ ଏଇଟା ରହିଛି।
ତାହେଲେ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର ବୋଲି ଲେଖା ହଉଛି। ଯିଏ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁନି ଜଣେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପ୍ରାର୍ଥନା ବହୁତ ଫରକ ସେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟରେ। ଆମେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆତ୍ମାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ନ କରୁଛୁ, ଆତ୍ମାରେ ଉତ୍ତପ୍ତ ବୋଲି ଲେଖା ହଉଛି, ତାହେଲେ ହେଇପାରିବନି। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଆତ୍ମା ଆମର ଦୁର୍ବଳତାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ଅକଥନୀୟ ଆର୍ତ୍ତନାଦ କରନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି। କଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଉଚିତ ଆମେ ତାହା ଜାଣୁ, ଆଉ ସେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ନିହାତି ଉତ୍ତର ମିଳିବ। ଜଣେ ଯୋଉଦିନ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇନନ୍ତି ଏଇଟା ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ, ହେଇପାରିବନି। ଫରକ ସବୁ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କର ଧର୍ମ ଜୀବନକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଦରକାର। ଆଉ ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ଆମେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦେଖିବା। ଯାହା ବି ହଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏହିପରି ଶୈତାନର ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ଯେ କି ସେ ସିଂହ ପରି ଗର୍ଜନ କରି ଗ୍ରାସ କରିବ ବୋଲି ଖୋଜି ବୁଲୁଛି ଲେଖା ହଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ନାନା ଦୁଃଖ ସମସ୍ୟା ଭିତର ଦେଇକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଯାଆନ୍ତି। ହେଲେ ବି ବାଇବେଲ ଲେଖା ଧାର୍ମିକର ବିପଦ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ସେ ସବୁରୁ ତାକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି, ତାର ଅସ୍ଥି ସବଳ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି, ମଧ୍ୟରୁ ଖଣ୍ଡେ ହେଲେ ଭଗ୍ନ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆଉ କଣ ଧାର୍ମିକ ଲୋକମାନେ କଣ କରିବାକୁ ହବ ସେପରି ସମୟରେ ଗୀତ ସଂହିତା 34 ପର୍ବ ଲେଖା ହେଲା, ଧାର୍ମିକ ମାନେ କ୍ରନ୍ଦନ କରନ୍ତେ ସଦା ପ୍ରଭୁ ଶୁଣିଲେ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ସର୍ବସଂସାର କ୍ରନ୍ଦନ ଆର୍ତ୍ତନାଦ ଚିତ୍କାର କରିବାକୁ ହବ, ଉଚ୍ଚସ୍ୱର କରିବାକୁ ହବ। ଆହୁରି କଣ ଲେଖା ହେଲା, ଧାର୍ମିକ ମାନଙ୍କର ପ୍ରତି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଅଛି, ଆଉ ତାଙ୍କର ସେମାନଙ୍କର କ୍ରନ୍ଦନ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣ ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଧାର୍ମିକ ଲୋକ କହିଲେ ବି ଯଦି କ୍ରନ୍ଦନ ନ କରିବ ତାହେଲେ ହେଇପାରିବନି। ଏଲିୟଙ୍କ ଭିତରେ ଲେଖା ହେଲା, ସେ ଆମ ପରି ସୁଖ ଦୁଃଖ ଭୋଗୀ ମନୁଷ୍ୟ ଥିଲେ, ମାତ୍ର ସେ ଏକାନ୍ତ ଚିତ୍ତରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ବୃଷ୍ଟି ହବନି କହି 3 ବର୍ଷ 6 ମାସ ବୃଷ୍ଟି ହେଲାନି। ପୁଣି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଆଉ ଥରେ ବୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଏହିପରି ଭାବରେ ନିଜକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବାକୁ ହବ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ, ନର୍ମାଲ ନାହିଁ, ନର୍ମାଲ କଲେ ହବ ନାହିଁ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଲେଖା ହଉଛି, ଏହି ନିଦ୍ରିତ ଜାଗ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉଠ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତୁମ ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଧାର୍ମିକ ଲୋକମାନଙ୍କର ପରି ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମଠାରେ ହବାକୁ ହବ। ଯେପରି ଯୀଶୁ ଆମ ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ ହେଲେ ବାଇବେଲ ଲେଖା ହେଲା ଏପରି 5:7 ପ୍ରବଳ ଆର୍ତ୍ତନାଦ ଅଶ୍ରୁସଗରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ଏ ସମସ୍ତ ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ନିଜେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିଗଲେ, ଆମ ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ ହେଲେ। ସେ ଦୁଃଖୀ ଲୋକ ଶୋକ ପରିଚିତ, ତେଣୁ ତା ଶୈତାନରୁ ଆସୁ ବା ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆଉ କଣ ଆମକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ହବ। ଆୟୁବଙ୍କ ପରି ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ ଲେଖା ହଉଛି, ଆୟୁବଙ୍କ ସହିଷ୍ଣୁତା ବିଷୟକୁ ସ୍ମରଣ କର। ସେ କେମିତି ପେସେଣ୍ଟ ହେଲେ, ଆମଙ୍କ ଜୀବନରେ ବି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏତେ ଇମ୍ପେସେଣ୍ଟ ହବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଆୟୁବଙ୍କ ପ୍ରତି ଯାହା ଘଟିଲା ସେଟା ଆଉ କାହା ପ୍ରତି ବାଇବେଲ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ଯାଏ କାହା ପ୍ରତି ସେମିତି ଘଟିନାହିଁ। ନିଜେ ମଲେ ଗୋଟେ କଥା, ଜଣେ କିଏ ମରିଗଲେ ଭିନ୍ନ କଥା। ଏତେ ବଡ଼ ପରିବାର ସମସ୍ତେ ଏକା ଥରକେ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଚାକର ମାତ୍ର ଆସିକି ଖବର ଦଉଛି ଏମିତି ଏମିତି କଲେ ସେ ଲୋକ ବଞ୍ଚିଲା, ତାଙ୍କର ଆଉ କେହି ବଞ୍ଚିନାହାନ୍ତି। କୋଉ ମଣିଷ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବ, ମାତ୍ର ଜଣେ ଲୋକ ଧରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ପ୍ରକାର ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଶୈତାନ ଆଗରେ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନିଜର ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ। କଣ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ? ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ମନେ ପକେଇ ସର୍ବଦା ଆନନ୍ଦ କରିବା, ନିରନ୍ତର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା। ଯାହା ଆୟୁ ମଧ୍ୟ କଲେ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଦେଲେ, ସଦାପ୍ରଭୁ ନେଲେ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଧନ୍ୟ ହଉ। ଗୋଟେ ପରିବାର ଆଉ ସେ ଆୟୁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ପରିବାର ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଦେଖିଲା ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷା ଆସିଲା, ଘଡ଼ି ସନ୍ଧ୍ୟାର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସିଲା, ଆୟୁ ତାଙ୍କ ଧାର୍ମିକତା ଆକାଶ ଗଲେ, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀର ଧାର୍ମିକତା ପାତାଳକୁ ଚାଲିଗଲା। କିନ୍ତୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଦେଲେ, ସଦାପ୍ରଭୁ ନେଲେ, ସଦାପ୍ରଭୁ ନାମ ଧନ୍ୟ ହଉ। ଏଥିରେ ପାପ କଲେ ନା ଆୟୁ ଲେଖା, ସ୍ତ୍ରୀ କଲେ କଣ, ଆଉ ତମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରଳତା ତମେ ଧରି ରଖୁଛ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କର ଆଉ ମର। ଦେଖ କେମିତିକା ସେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରକୃତିରେ ଜଣେ କିଏ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରକାଶ କରିଦେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଏଇ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ଆସେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ତେଣୁ ଆୟୁଙ୍କର ଧାର୍ମିକତା ଯୋଉଠିକି କିଛି ଉଣା ବିଷ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ସବୁକୁ ସଫଳ କରିକି ଆଉ ସେ ଚାଲୁଛନ୍ତି 30 ନାହିଁ 60 ନାହିଁ 100 ଗୁଣରେ। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଏ ପେସେନ୍ସ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ତାଙ୍କର ନମ୍ରତା ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଶେଷରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଅବିବେଚନାର କେତେ କଥା କହିଲେ, ଅଭିଯୋଗ କରି, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି କଥା କହିଲେ, ଅନୁଯୋଗ କରି କଥା କହିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଅନୁଯୋଗ ସେ ତ କହୁଥିଲା ନା, ମତେ ପରମେଶ୍ୱର ଟିକେ ଦେଖା ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିବି, ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନରେ ବୁଝେଇବି ମୋର ପାପ ମୋର ଭୁଲ କଣ ସବୁ ଅଛି ଇତ୍ୟାଦି ଅନେକ କଥା କହିଗଲେ ହିଁ ମନୁଷ୍ୟର ଗୋଟେ ଦୁର୍ବଳତା, ଏଟା ପ୍ରଭୁ ଜାଣନ୍ତି। କାରଣ ପାପ ନ କରି ସତ୍କର୍ମ କଲେ ଜଣେ ଧାର୍ମିକ ଜଗତରେ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଦୁର୍ବଳତା। ତେବେ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ କଥା କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଆଉ ସେ ଆୟୁ ପୁସ୍ତକ ତାର 42 ପର୍ବ ଯାଏ ଅଛି, ତାର ଶେଷ ପର୍ବ, ସେଠି ଆରମ୍ଭରେ ଆୟୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଜାଣେ ତୁମେ ସବୁ କରିପାର,
ତୁମର କୌଣ ସଂକଳ୍ପ ନିବାରଣ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଯେଉଁ ଅତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟ ଜାଣିପାରିଲିନି ତାହା ହିଁ ମୁଁ କହିଲି। ମୁଁ ଘୃଣା କରୁଛି ନିଜକୁ, ମୁଁ ଅନୁତାପ କରୁଛି ଇତ୍ୟାଦି ଏତେ ହାମ୍ବୁଲ ହେଇଗଲା। କହିଲେ ନାହିଁ ତ ମୁଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପଚାରିବି କହିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ କଥା କହୁଛନ୍ତି କହିଥାନ୍ତେ ତ ସେଇ କଥା ଅଭିଯୋଗ କରିବେ କ'ଣ? ତମେ ପରମେଶ୍ୱର, ତେଣୁକରି ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତମେ ତାହା କହିଦେବ। ମତେ ଟିକେ ଶକ୍ତି ଦିଅ ଟିକେ କହିବା ପାଇଁ। ହଉ ଶକ୍ତି ନିଅ। ଦାନିଏଲ ଆଉ ପାତ୍ମ ନାମକ ଦ୍ୱୀପରେ ଜୋହନ, ସେମାନେ କିଛି ଶକ୍ତି ନଥିଲା, ପ୍ରଭୁ ଛୁଇଁଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ଦେଲେ, କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ। ସେମିତି କହିଥାନ୍ତେ ମୁଁ କ'ଣ କଲି, ମତେ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଥାନ୍ତ। ସମସ୍ତ ପରିବାର, ପିଲା ଛୁଆ ନାତି ନାତୁଣୀ ସବୁ ହେଇକି କେତେ ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ଆଦର କରି କେମିତି କ'ଣ ରହିଥିବେ, ଏ ସବୁ ଚାଲିଗଲେ। କ'ଣ ମୋର ଭୁଲଟା ହେଲା କୁହ ମତେ? ଏତେ ବଡ଼ ଦଣ୍ଡ ତମେ ଦେଲ। ତମ ସେବା କରିବା ଲୋକମାନେ ଏମିତି ହେବେ? କିଏ ତମର ସେବା କରିବ? ତାହେଲେ ମୋର କିଛି ଭୁଲ ଥିଲେ ମତେ କହିଦିଅ, ମୁଁ ମାନିବି, ତାପରେ ମୁଁ ଚୁପ୍ ରହିବି। କିଛି ତ ନାହିଁ। ଆଉ ତାହେଲେ ସମ୍ପତ୍ତି ଗଲା ଗଲା, ତଥାପି ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଇଥିଲ ନା, ଏତେ ସବୁ ଥିଲା। ମୋ ଠାରେ ଭୁଲ ଦେଖିଲ, ତମେ ଏମିତି କଲ, ସେସବୁ ମୁଁ ସହିପାରିବି। ମୋର ଏତେ ବଡ଼ ପରିବାର ଯେ ଚାଲିଗଲା, ଆଉ କ'ଣ ସେମାନେ ଫେରି ଆସିବେ? ଇତ୍ୟାଦି। ତାପରେ ନିଜର ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ସେ ଆଉ ମହାଜ୍ୱଳାଜନକ ବିସ୍ଫୋଟକ ଯୋଉ ରୋଗ, ମତେ ଏସବୁ ପକେଇଛ, କ'ଣ ହେଇଛି କୁହ ମତେ? ଏମିତି କହିଲେନି ସେ, ଏକଦମ ନୀରବ, ହାମ୍ବୁଲ ହେଇଗଲେ। ମୁଁ ନିଜକୁ ଘୃଣା କରୁଛି, ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ତୁମ ବିଷୟରେ, ଆଖିରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ମୁଁ ଅନୁତାପ କରୁଛି। ମୁଁ ପଚାରିବି, ତମେ ମତେ ବୁଝେଇ ଦିଅ। ମୁଁ କ'ଣ ତମକୁ କହିବି, ତମେ ମତେ ଉତ୍ତର ଦବ? ନାଇଁ ନାଇଁ। ଆଉ ତେଣୁ ଏତେ ଭାବରେ ନିଜକୁ ସେ ନମ୍ର କଲେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ବାଇବେଲ ଲେଖା ଅଛି, ନମ୍ର ଲୋକେ ଧନ୍ୟ, ପୃଥିବୀର ଅଧିକାରୀ ହେବେ। ସବୁ ବିଷୟ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସମୟ ଅଛି, ପରୀକ୍ଷାର ସମୟ ସରିଗଲା। ପରମେଶ୍ୱର ପୂର୍ବ ସମ୍ପଦର 2 ଗୁଣ ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ। ଯାହା ଯାହା ଥିଲା ସବୁ 2 ଗୁଣ ହେଇଗଲା। ତାଙ୍କର ଆଦ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଶେଷ ଅବସ୍ଥା ଅଧିକ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୁକ୍ତ ହେଲା। 7 ପୁତ୍ର 3 କନ୍ୟା ପୁଣି ଜନ୍ମିଲେ। ତାଙ୍କ ଝିଅମାନଙ୍କ ପରି ଆଉ ରୂପବତୀ ଦେଶରେ ଆଉ କେହି ନଥିଲେ ଇତ୍ୟାଦି ଲେଖା ଅଛି। ଆଉ କ'ଣ ହେଲା? ଆୟୁବ ଏଇ ଘଟଣା ପରେ 140 ବର୍ଷ ଆଉ ବଞ୍ଚିକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ବୃଦ୍ଧ ଆଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୂର୍ଣ୍ଣାୟୁ ହେଇକି ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କଲେ। 140 ବର୍ଷ, ତା ପୂର୍ବରୁ କେତେ ସେ ବଞ୍ଚିଥିଲେ ତା ଜଣା ନାହିଁ। ଏଇ ଘଟଣା ଉତ୍ତାରେ ଲେଖା ହଉଛି। ଆଉ ସେ ଏଇପରି ଆଉ 140 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିଲେ 16 ପଦରେ, 42 ପର୍ବର 16 ପଦରେ। ପୁଣି ଏଥି ଉତ୍ତାରେ ଆୟୁବ 140 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚି 4 ପୁରୁଷ ଯାଏ ଆପଣାର ପୌତ୍ର ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲା। এই ରୂପେ ଆୟୁ ବୃଦ୍ଧ ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣାୟୁ ହୋଇ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କଲା। 4 ପୁରୁଷ ଯାଏ, ମାନେ ପ୍ରାୟ 400 ବର୍ଷର କଥା। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ କିପରି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ହୋଇକି ରହିଗଲେ ସବୁ ବଳ ପାଇଁ। ଆଉ ତାଙ୍କ ନାମରେ ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକ ବି ଲେଖାଲା। କିଏ ଲେଖିଲା ଜଣା ନାହିଁ, ମାତ୍ର ତାଙ୍କ ନାମରେ ଆୟୁବ କହି ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକ ବି ବାହାରିଗଲା। ଆଜି ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି। ଅନେକଙ୍କୁ ସେ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏଇ ଯୋଉ ଗୋଟେ ପ୍ରେରଣା ପାଇଲି କହିବା ପାଇଁ, ଅନୁକ୍ରମ କରିକି ସିରିଜ କରି ହୁ ଇଜ ଲାଇକ୍ ପଲ୍, ପାଉଲଙ୍କ ପରି କିଏ, ତ ଆରମ୍ଭ କରିକି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସ୍ କଲି। ଆଜି 22 ସିରିଜ, 22nd 22ଟା ଅନୁକ୍ରମକୁ ମୁଁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲି। ଆଉ ଏଇଠି ମୁଁ ଶେଷ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ବାଇବେଲରେ ପରି ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, କମ ସେ କମ ଯୋଉମାନଙ୍କ ବିଷୟ ଆମେ ଶୁଣିଛୁ। ଫେସବୁକରେ ଗୋଟିଏ ମାସ ପରେ ଆଉ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡାକ, ଲାଇଭ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡାକ ଡିଲିଟ୍ ହେଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ତା କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ। ମୁଁ ଫେସବୁକରେ ତ ପ୍ରଥମେ ଲାଇଭ୍ କରୁଛି, ଆଉ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପୋଷ୍ଟ କରୁଛି। ସେଇଠି ସବୁ ଯାକ ମିଳିବ। ଏ 22ଟା ବି ମିଳିବ, ଆଉ ଅନେକ ଯାହା ମୁଁ କରେ ସବୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନର ମିଟିଂ ଗୁଡାକ, ସଣ୍ଡେ ସବୁ ଗୁଡାକ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା କଲେ ସେତେବେଳେ ପାଇପାରିବେ। ତାଠୁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆହ୍ୱାନପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ, ମଣିଷ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯାହା ବି ହଉ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ତା ବହୁମୂଲ୍ୟ। ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରନ୍ତି, ଜାଗତିକ ଭାବରେ ନାହିଁ। ଦେଖିବାକୁ କେମିତି ସୁନ୍ଦର ନା ଅସୁନ୍ଦର, ଆଉ ଧନୀ ନା ଦରିଦ୍ର, ଶିକ୍ଷିତ ନା ଅଶିକ୍ଷିତ, ଏ ସମସ୍ତ ଜାଗତିକ ବିଷୟକୁ ପ୍ରଭୁ ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ମଣିଷ ବାହ୍ୟ ରୂପରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଅନ୍ତ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ବହୁମୂଲ୍ୟ। ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଜଗତରେ ବଞ୍ଚି ରହି ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଚାହାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ବିଶେଷ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଭ ସ୍ୱରୂପ ହେବା ପାଇଁ
ବ୍ୟବହୃତ ହେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। ଅନନ୍ତ କାଳ ନିମନ୍ତେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଧନ ସମ୍ମାନ ଗୌରବ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ଚାହାନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ନିଜେ ନିଜର ନହୁ ଯେବେ ଲେଖା ହେଉଛି ତୁମେ ନିଜେ ନିଜର ନୁହଁ ବିଶେଷ ମୂଲ୍ୟରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ବହୁମୂଲ୍ୟ ରକ୍ତରେ କିଣା ଯାଇଛ। ଏଇଟା ଚିନ୍ତା କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସଫଳ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତୋଷଜନକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ସବୁଦା ମନେ ମଧ୍ୟ ରଖିବାକୁ ହବ ଶୟତାନଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ତାର କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେ କରିଥାଏ। ଆଉ ସବୁବେଳେ ତାକୁ ଅଟକେଇ ହବନି, ବାନ୍ଧି ହବ ନାହିଁ। ଆଉ ମୁଁ ଯୋଉ ମାଥ୍ୟୁ 18 ପର୍ବ କଥା କହୁଛି ତାହେଲେ ତ ପୁରା ଆଉ କିଛି ଶୟତାନ କାର୍ଯ୍ୟ କେବେ କେବେ ଶୁଣିଛି ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା। ଆଉ କଣ ସେମିତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି କିଛି ଶୟତାନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ, ଶୟତାନକୁ ତ ତଡ଼ିବା ଧମକ ଦେବା ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଚାଲିଯା, ବାହାରିଯା, ଏସବୁ ତ କହିହବ। କେହି କହିବାରେ ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଏମିତି ଗୋ ଟୁ ଦ ବଟମଲେସ୍ ପିଟ୍, ପାତାଳ କୁଣ୍ଡକୁ ଚାଲିଯା। ପାତାଳ କୁଣ୍ଡକୁ ଶୟତାନକୁ ପଠେଇ ହବ ନାହିଁ। ସେଠି ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ସମୟରେ ପଠେଇବେ 1000 ବର୍ଷ ରାଜତ୍ୱ ସମୟରେ, ତାପରେ ଗୋଟେ ପରାକ୍ରମୀ ଦୂତଙ୍କୁ ପଠେଇକି ତାକୁ ସେଠି ସିଲ୍ ମାର। ଯଦି ଏମିତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ପାତାଳ କୁଣ୍ଡକୁ ସବୁ ଶୟତାନକୁ ପଠାଇଲେ ତାପରେ ଜଗତରେ ଆଉ ଶୟତାନ ରହିବନି, ଆଉ ଶୟତାନ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ହବନି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏହିପରି ଶୟତାନକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି ଗମକୁ ଚାଲୁନି ଚଲେଇବା ପରି ଚଲେଇବାକୁ। ଆମକୁ କଣ କରିବାକୁ ହବ? ତାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ, ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶକ୍ତି ପାଇବାକୁ ହବ। ବାନ୍ଧି ପାରିବେ, କରିପାରିବେ, ଭୂତ ଛଡେଇ ପାରିବେ, ଏପରି ତାକୁ ପାତାଳ କୁଣ୍ଡକୁ ପଠେଇବନି। ଯେତେବେଳେ ସମୟ ଆସିବ ସେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କେବଳ ପଠେଇ ପାରିବେ, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ତେଣୁକରି ସେ ବାହିନୀଭୂତଗ୍ରସ୍ତ ଆଉ ସେ ଲୋକ ସେ କଣ କଲା? ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ କି କ୍ଲେଶ ଦେବାକୁ ତୁମେ ଆମକୁ ଆସିଲ? ସମୟ ପୂର୍ବରୁ, ସମୟ ଆସିଲେ ସେମାନେ ପାତାଳ କୁଣ୍ଡରେ ବନ୍ଧା ହେଇଯିବେ। ଆଉ ତାପରେ ଯାହା ବିଚାର ଓ ଯାହା ଦଣ୍ଡ ପ୍ରଭୁ ଦେବେ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ପ୍ରକାର ଆୟୁଙ୍କର ସଦୃଶ୍ୟ ଆଉ ଛୋଟ ନୁହେଁ, ବଡ ବଡ ଧରଣର ସମସ୍ୟା ଦୁଃଖ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆଉ ହୁଏତ ଆସିବ। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହଉଛି, ତେଣୁକରି ଗୋଟିଏ କଥା, ଦୁଃଖ ସମୟରେ ବିବେଚନା କର। କାହିଁକି ଦୁଃଖ ଆସିଲା, କଣ ପାଇଁ? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଡୁ କି ଏଇଟା କଣ ପରୀକ୍ଷା? ନା କଣ? ନା ମୋର କିଛି ଭୁଲ ଅଛି? ଆଉ ଏ ଦୁଃଖ ସମୟରେ ବିବେଚନା କର, ସୁଖ ସମୟରେ ଆନନ୍ଦିତ ହୁଅ। ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଯେପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଭିନ୍ନ ହବ ପ୍ରଭୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏ ଯୋଉ କମ୍ ସେ କମ୍ 12 ଜଣ ଲୋକଙ୍କ କଥା କହିଲି, ପୁରୁଷ ପୁଣି କିଛି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ, ହୁ ଇଜ ଲାଇକ୍ ହି ଅର୍ ସି, ତାପରି କିଏ ଅଛି ତାଙ୍କ ନାମ ଧରି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଯେମିତି ସ୍ଥାନ ପାଇବା। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଉଦାରାବାନି ଖାରାବା ଶ୍ୟାମାନି କୁରାବା ତ୍ରମାନା ଦାରାବା shabaraba rabaraba bandalarabu। ପ୍ରଭୁ ତୁମ ନାମର ପ୍ରଶଂସା ଗୌରବ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ହଉ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ ଯଦି ତୁମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ବିଶେଷ ହବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ପରି ହବା ପାଇଁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ, ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କର ଆଉ ତୁମଠାରେ ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆମମାନଙ୍କର ମନକୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମନ ପରି କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତୁମ ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ନିଜର ନୁହେଁ ଆଉ ମାତ୍ର ତୁମର। ଯାହା ସର୍ବଦା ମୁଁ କରିଥାଏ ପ୍ରଭୁ, ଆଉ ମତେ ସେଇ ଅନୁଗ୍ରହ ତୁମେ ଦାନ କର। କରିଛ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ, ଆହୁରି ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କର ତୁମର ମନର ମତ ଲୋକ ହବା ପାଇଁ, ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ତୁମ ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ। 100% ଗୋଟିଏ ବି ଉଣା ହବ ନାହିଁ, ଯାହା ମୁଁ ନିତ୍ୟ ନିତ୍ୟ କରେ ଅନ୍ତର ଭିତରୁ। ଆଉ ମତେ ସେଇ ଅନୁଗ୍ରହ ତୁମେ ଦାନ କର, ବାକ୍ୟର ଡାହାଣ ବାମକୁ ନ ଯିବା ପାଇଁ, ତଦନୁସାରେ ମାନିବାକୁ କରିବାକୁ ଦିବାରାତି ଧ୍ୟାନ କରିବା, ବଳବାନ ଅତି ସାହସିକ ହବା ପାଇଁ, 30 ନାହିଁ 60 ନାହିଁ ମାତ୍ର 100 ଗୁଣରେ ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ। ଯାହା ମୁଁ ଚାହେଁ ମୋର ଅନ୍ତର ଇଚ୍ଛା ଓ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ, ସେ ଅନୁଗ୍ରହ ମତେ ଦାନ କର। ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ସେପରି ଅନୁଗ୍ରହ କର। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ, ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ, ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଦୟା କର। ଯାହା ପାଇଁ ଯାହା ପ୍ରୟୋଜନ ତୁମ ଇଚ୍ଛା ମତେ ସାଧନ, ତୁମର ଶାନ୍ତି ଅନୁଗ୍ରହ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ହଉ। ତୁମର କଣ୍ଠବିଧ ପାଦୁ ପ୍ରଣାମ ଚୁମ୍ବନ କରି ଏବଂ ତୁମର ହସ୍ତମାନଙ୍କର ସରପଣାତ୍ମା ସବୁ ସମର୍ପଣ କରି ନିତ୍ୟ ଜୀବିତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛି, ଆମେନ୍। ଭୁଲି ନାହିଁ ଭୁଲିବିନି କେବେ ତାଙ୍କରି ପ୍ରେମକୁ, ପାପ ଭାର ବହି ଗଲେ ସେ ଯେ ଚାଲି ତାଙ୍କରି କ୍ରୁଶକୁ। ଭୁଲି ନାହିଁ ଭୁଲିବିନି ଏପରି ପ୍ରେମକୁ, ଭୁଲି ନାହିଁ
ভুলিবিনি এপরি প্রেমকু। পিতা ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସହାୟତା, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଗୌରବମୟ ପୁନରାଗମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ହଉ। ଆମେନ୍।